هلو انسبكتر هو تطرطر قططر ويلي له ناني ليخكا قد كاملس كل خانو ناني ليخكا قد كاملس سكت وأنا برايدر سنح جوا سنح فرانك إلكا تسرح لما قتال تلما مدلخا مالتي نايقا إل منفس نابدك ساعات نخاطو تقبر لخا عوق بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين نايك جاهر بيتسو ناي دينا ناي قدس دنجل مريم ناي حادر دقي ناي كلهم قدسان فوتوتي ناي دي channel تخطاتلتي أملا عالم ذلنا سلام أملاك يبدحنا كم جاهر فقد لما عن الرئو سلا برانك ذولي برانك بعيني قدست بيت كريستيان ويدما بمسارة بيت كريستيان أستمرو برانك استعيو ويدما مستزل هذي برانك ناتستحفع كم حدا ناي نجدي ويدما ناي إيكونوميك فلفل تغيرو يرأس لذلو كمو دما مستزلو ديجيتال وورلد ويدما مستزلو ناي انترنت متفحفح أو جذها خوين كاتلو كل نجر استفتح هذا مالتي تي برانك بحال لك انترناشنال زمثل سرح ويدما نجدي يو مالتي فلفل ايكونوميكس فلفل اتوت تغيرو سلادرا بدي مهني دما ناون تاعاتاتي يركب احرته سمنا تاي عين اتي فطرو صعنتو تايو سلا برانك ترغمو تايو زول كورينا مالتي እግዚአብሔር አምላኽና መስተውዓል ልበና ይሃና ተሓቀ ነጋገረና ዘምፀልና ሰዓየንከ አዎንታዊ ዲ አሉታዊ ዝል ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ፕራንክ ከም ዝፍለጥ በዓለም ደረጃ ሓደ ናይ ንግዲ ፍልፍል ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ናይ እቶት ናይ ቅርሺ መእከብ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ፕራንክ ማለት እዩ ፕራንክ ፖዚቲቭ እዩ ኢሊ ኩሉ ሰብ መብዛሕትኡ በተለይ ዞም ናይዚ ፕራንክ ዝሰርሑ አካላት ወይ ድማ ኣሕዋት ፕራንክስ ፍልፍል እቶት ስለ ዝኾነ ምንም መፍትሒ ሕብረተሰብ ፀገም ይፍጠር ኣይፍጠር ንኦም ደንተኦም ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፕራንክ ድማ ምስ ዘሎ ዓለም ከም ሓንቲ መንደር ገይሩ ዘርእየና ዘሎ ኢንተርኔት ተለማሚዳ እየ ንርከብ ኣና ድማ ናና ናብ ጎጀና ናብ ገዛና ኣቲና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፕራንክ ትርጉሙ እንታይ እንተይልና ፕራንክ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ኣካል ንኽድንግፅ ኢልካ ትገብሮ ወይ ድማ ክሕጎስ ኢልካ ትገብሮ ወይ ድማ ክደናገር ኣለዎ ኢልካ እትገብሮ ስራሕ እዩ ብሓፂሩ ክደናገር ምግባር ክድንግፅ ምግባር ወይ ድማ ክድነቕ ምግባር ዝብል ትርጉም እዩ ዝህቦ ማለት እዩ ፕራንክ ካሊእ ተወሳኺ ትርጉም እውን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘለዎ ጉድኣት ክታይ እዩ ቅድሚ ናብቲ ዘለዎ ጉድኣት ምእታውና እዛ ቪድዮ እዚኣ ርኢና ንመለስ سلام سلام تعنا لي تطو بلا تطو بلا تصير غارين سرا كذا قرفه بنزين بزي حقاو من قدي نازوا وركان عرفناك انتي تقول لها انا زي بنزين هو مايو هو مايو بنزيني سنه سرعه كبر بابا حسنكي عندي مخاينات زينا نلو بنزين انا ودي سنه سرعتي زي مايو سنه ترقاقا هلو انسبكتر هو تطرطر قططر ويلي له بقى هو باترول يزغم ነው ስካሽኦ ታሲሮ ከዘ ናጢባ ወዲ ይድነ እግሩን ካስሮ እዛ ፕራንክ ታይላ ዝተሰርሐት ኣብ መቐለ እያ ይፈልጠይና እቲ ፕራንክ ዝገበረ ሓውናውን ቶም ፕራንክ ተገይሮም ነውን ይፈልጦም ኢና ኣጋጣሚ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ዝተገበረ ይመስለኒ ብዝኾነ ግን እንታይ ተባሂሉ ሕፅረት ነዳዲ ከም ዝነበረ ስለዚ እቲ ብናደፍኡ ዝወስድዎ ኣለዉ ጀረኻኸን ዝመልአ ድማ ማይ እዩ ማይ ሒዞም ናኸዱ እዩ ነዳዲ ሰሪዕካ ትኸለኻ ነዳዲ ኢኻ ሒዝካ ትኸለኻ ኢሉ ደው ኢሉ ኢንስፔክተር ገለናለ ፓትሮል ሒዝካ ንዓናለ ልክዕ ከም በዓል ፀጥታ ኣካል ገይሩ እዩ ዘነጋግሮምሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ድማ ደንጊፆም ማይ እዩ ንዓረ እዮ ናበሉ ብዙሕ ነገር ገይሮም ንሱ ግን ፓትሮል ሒዝካ ንዓናለ ኣብዘይ እንታይካ ኣብዘይ ናትካ ሕስፎ ቢልካ ወይ ድማ ናይቲ ዝሓዝካ ኣቕሓ ተቃራኒ ጌርካ ምንጋር ማለት እዩ ስለዚ
ፕራንክ እንታይ እዩ ዘረደካ ኣብዚ እቲ ዓለም ዝበለቶ ጥራሕቲ ኣይኮነ ትርጉሙስ ተፃራሪ ወይ ድማ ናይ ሓቂ ተፃራሪ እንታይ እዩ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ድማ እግዚኣብሔር እዩ ሓሶት ድማ ዲያብሎስ እዩ ምክንያቱ ካብ ዲያብሎስ ዝወፅእ ሓሶት እዩ ካብ ሓቂ ዝወፅእ ግን እንታይ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ድማ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ድማ ህይወት እያ ናይ ልቦና ዕረፍቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ንዞም ወላዲ ነዳዲ ሒዝካ ትኸድለኻ ቤንዚን እዩ እናበለ ብቻ ነዳዲ ኢልዎምሎ ቤንዚ ይኹን ናፍጣ ብዘየገድስ ነዳዲ ሒዝካ ትኸድለኻ ይብሎ በዚ ምክንያት ደንጊፆም ምስ ደንገፁ ሰላም ዕረፍቲ ሲኢኖም ማለት እዩ ስለዚ ሰላምና ዕረፍቲ ዝወስደካ ሰላምካ ዕረፍትኻ ናይ ሕሊናኻ ናይ ልቦናኻ ሰላም ዘልዕሎ ዝወስዶ ተኮይኑ እዚ ካብ ክፉእ ስነ ምግባር ዝምደብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ንደቂ ሰባት ስነ ልቦና ዝጎድእ ኣተሓሳስባ ዝጎድእ እዩ ፕራንክ ማለት ስለዚ ፕራንክ ንማንም ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ካብዚ ተረዲእና ኣለና እዚ ከም ኣብነት የቕርበ እየ ዘሎ እምበር ካልእ ተወሳኺ እዛ ቪድዮ እዚኣ ርኢና ንምፃእ Bwana wewe habari nangae angalia mama yake kama naye follow እዚኣ ድማ ርኢና ያለና ኣብ ኣፍሪካ ከይመስለና እዚ ኣብ ውሽጢ ዓድና እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝተፈፀመ እዩ ናይ ዕውድ ክዳን ገይሩ መጋፍያ ወይ ከዓ ኣካፋ ሒዙ መጋፍያ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ህዝቢ ብትን የቢልዎ ዘሎ ብድንጋፀ ጠፍዩ ኣሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ብትን ኢሉ ጠፍዩ ኣሎ ካብዚ ኸታ ኢና ንርዳእ ስለዚ መብዛሕትና እዚኡ ክንሪኦ ከለና ከም መዘናግዒ ኮይኑ ኪዕ ኢልና እናነስዓ ማለት እዩ ምንም ዘስሕቅ ግን ይሆነ እዚ ስነ ልቦና ደቂ ሰባት ዝጎድእ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ተርእና ባዕሉ ሊያውት ክንደይናይ ናይ ደቂ ሰባት ንብረት ከም ዝሰርቁ ሓደ እዚ በሪ ዝኸፍት እዩ ማለት እዩ መጋፍያ ሒዝካ ከተጓየ ከለካ ብድሕሪ ዝመፅእ ሳዕቤን ንምጉማቱ ዝኸብድ ይኮነ ስርቀ ኣሎ ንብረትካ ምጥፋእ ኣሎ ብሓፂሩ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ይፈጥር ሎ ማለት እዩ ፈለወል እናበሉ ንባዕልቶም ክጥቀሙ ናይ ደቂ ሰባት ድማ ናብ ሓደጋ ናብ ስነ ልቦና ጉድኣት ናብ ኣተሓሳስባ ውድቀት የውርድና ኣሎ ማለት እዩ ንሶም ከ ንቅርሺ ክብሉ ማለት እዩ እቲ ቅርሺ ንእኮ ኣለና ብዙ ጠቃሚ ድዩ ወይ ድማ እቲ ብዙ ንረኽቦ ኣለና ምዝንጋዕ ህይወትካ ውሽጥኻ ልብኻ ይሐጉስ ማለት ድዩ ኣይሐጉስን ቅርሹ በረከት የምፅን ናይ ህውከት ቅርሺ እዩ ካብኡ ድማ እቲ በዚ ንዘናግዕ ምዝንጋዕ ድማ ንግዚኡ ክስሕቅ ትኽእል እምበይ ናይ ስነ ልቦና ሓዘን እዩ ዝፈጥረልካ ማለት እዩ እዞም ናይ መጀመርያ እውን እዚ ሒዝካ ትኸለኻ ነዳዲ እዩ ኩሎም ከሎ ዝደንገፅዎ ምድንጋፅ ንሱ እንታይ እዩ መዘናግዒ ኢሉ መእከብ እቶቱ ክገብሮ ከሎ ንሶም ግን ተደናጊፆም ልቦም እውን ደጊፎም እዮም ክስካዕ መወዳእታ ተርእና እቲ ቪድዮ ልቦም ደንጊፆም ኡፍ እዮም ኢሎም ብንእሽተ ቅርሺ ህቦ ኣቢሉ ምዕሻው ስለዚ እዚ መሊሱ ድማ ካሊእ እንታይ ኣሎ ብዘይፈቓድካ እቲ ቪድዮ ዝልቀቕ እቲ ቪድዮ ፕራንክ ይብልካ ንስኻ ሲልካ ትኸይድ ፕራንክ ክበሃል ከሎ መቸም ሓደ ቅዱስ ወይ ፃዲቕ ይኾነ ፅውዕ ኢልካ ኣሎ እንደም ገበን እውን እዩ ብዘይፈቓድካ ዝኩሉ ኣኻ ዝተሰርሐ ቪድዮ ይለቅዎ ኣሎ ማለት እዩ ንስኻ ትፅልም ብማሕበረሰብ ትቕለድ ዘሸማቐቕ ተኮይኑ ተጋጊኻ ናብ ዘይኮነ ሳዕቤን ተኣቲኻ እውን እኳ ተሸዊድካስ እዚ ብምሉእ ብዘይፈቓድካ ይልቀቕ ስለዚ እዚ ፕራንክ ዝበሃል ፀረ ሰላም ፀረ ርግዓት ፀረ ኢኮኖሚክስ ፀረ ዕረፍቲ ምዃኑ ክነስተውዕሎ እዩ ዝግባእ ስለዚ ፕራንክ ኢልና ስኺና ኣቕሊልና ስለ ዝረኣናዮ ንኣና ድማ ፅባሕ ንግሆ ፕራንክ ገይሮምና ከይተረድአና ክትነቕሐሎ ይትኽእል ባይዘ ኣና ፕራንክ ዝገበርና ድማ ምስ ተለቐቐት ሽዑ ንረኽባ ጣዕሳ ኩልና ንምግማት ትኸብድ ይኾነት ስለዚ ፕራንክ ኩልና ከሎ ብግዲ እንደውም ደልታ እናክንብሎ ዝግባእ እታ ቪድዮ ከምኣ እያ እወ ምክንያቱ ብክፉእ ብሕማቕ እዮም ዝፍትንና ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ከም ተላባዲ ሕማም እዩ ንሕብረተሰብ ኣትዩ ዘሎ ኣብ መቐለ ተርእናዮ ብዙሕ ዓይነት ፕራንክ ንይበቃ ክስካዕ ብደንጎላን ብዝሓዝዎን ዳብራ ናደርበዩ ነቲ ፕራንክ ዝገበረ ሰብ ንክወዕዎ ካሊእ ፕራንክ እናተገበረ ክስካዕ ሂወቶም ምጥፋእ ዝበፅሑን እዩ ምስ ዓርከይዶ ወይ ምስ ፍቅረኛ ፕራንክ ክገብራ እየ ወይ ድማ ክገብሮ እየ ብምባል
أو زوسدوا قصبت أو زخانة سقمتي حدا جنيا أوا عندهم حدا كرؤوس فانكيتوا تايلوا فرانكي إلوا من يقللوا نعرفه قال مالتيا ده حد ما أتودي تناديدو فنكتب بيلوا فرانكي ناولا مالتي نمتى لو عحاني ولا له رؤوسك أديد وبدون ولا أي فرانكي زي وني لوا مالتي سلذي فرانك حدا جنيا أيو ذوات أسي أي كونن كالي ما دا فيديو نرأيامو بمسارات تمرت هايمانت كندينا مسمن ستحاد مهانو كندينا يقود مهانون كريانا مالتي لتش أنا كايا أتصلح لترجع أيوة يبونا يا لتشي وحكمنا نصدق عايزة أنا قاعد كنت أقول والله ما ينا يزقبر سين خد تصير بحال لكم بخمس صار أبي كير خير صار صار كير خير نمتزل أتترجع عينا أملا رجعت أنا أرسي ما تصير خلاص شيء تقول انت كنت غصب علي غصب عليك قلت ايش قلت يا قام ما كان يحس كلام قلت يا ودي كلنا نفلطه عاوتي زبال حاونا ايو اما حاراوي ديا بزح تساتفيو جن عاودي نري ذلنا دراما ايو تدراما جنتا ايو فرانكيو مدلو دلو زي دما تايو اتناي بيتكريستياننا سرعت اتي اويوتنا زلو لعل درشا مدحانيتنا زخونه ماي صلوت نسلما افرانكيم تطعمون رغص ايو شيطان بماي صلوت بصبل دك عم تقدس ارتما كل كله واي زبلت بقدس قران بصلوت بكل زي بقدس مسقل شيطان نرحقلو ناي بيتكريستياننا مسارحي السو دما ناوي يومت ينقولوا نا برانكي نقصالون قدس قران كقلدل እዩ ማለት ቅዱስ ቁርአን ናይ አምላኽና አማናው ቅዱስ ጋውና خردم ስለዚህ እትንሰርሐ ፕራንክ መንገድውን ዝሓዘ ይኮነን እንደም ጽቡቕ ነገር ሒዘ ኸይደሲ ሰርፕራይዝ ገብረ ይባሃል ነይር አለም ከደንቀየ ይባሃል ነይር ሕዚ ፕራንክ ገብረ ይዝልና ኸይና ዘለና ማለት ስለዚህ በሐፈሻ ሀርዮ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 34 እንታይ ይብለና እዒንትኹም ካብ ምርኣይ ዝተልዓላ ዕቡዳት ክትኾኑ ኢኹም ይብለና ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 34 እዒንትኹም ካብ ዝርኢኡ ዝተልዓለ ዕቡዳት ክትኾኑ ኢኹም ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣናዮ عيننا بزرعنا يو أطري عبودات نخون مالتي لك خمتهم نساتهم عويدهم زمصو نحنا لعلنا نساتهم عويدنا نايب حق مسيلنا دنجيتنا قلينا فين تتنقل قلي خانا مكينة تأتو قلي خانا حقو تأتو نازخونا يكون حدقة أتيخا شو عليهم عبود تخون مالتي سلذي عبدات ذات عبي مالتي فرانك مالتي بأساس فتريو كالي بزح تسقمات ذات عبي فرانك مالتي سلذي كاب عينتهم مرأي السلعلة عبودات كتخونيهم تهاينا مالتي سلازي خينا عبد إذا فرانك بحال كنقاوم لنا مالتي أي لينا أي بحالنا أي انتهينا ناي أغاني تسرحي بحبسه دنجيت كاس ماشي منفذ قدس يتركب تاخا تركب ولدنا نمو أي تدنجت صيلو مهنياتو أولوك أسفنجل معرف حاجة ترينا يو كاب قطر 10 شعاته قدس غبريل كانوا زكارياس قدس زكارياس كبسر كله متص ودخ تولد يا خلو نقدس يوحنس مالتي أفت بيت مقدس نهالوا بيمان وجن كرئي خلو نقدس زكارياس قدس غبريل فرحوا دنجيت إيده شو عجنت على أي تفرحي فرحتي أرحول زيهم كتام أي تفرح ديهم كلنا أي تدنجس ديهم كلنا وسيخهم يمزرع لها بغير مالتي مهنيات نوع علم جنا زنا جرزي يتردؤمن بق أي تردؤمن قلي مسلم لكن قلي خنا نا عبدة سرحنا سرحة بغير عبدتون كأتو كهالي بوغير خواساس ركاوني خلي مال سلازي اغزياهر كتحاويلو بزيت خؤلو بحسم حبت اب بركوخم اب دانغاخم اب كبر اغرهم كسكع منفس سارؤسهم كوعكم يجيب لنا
زيادي سلا نجزياهر زي مئزاز متص عبين كوينو حدا برانكون تخكلنيا حق زي كونا أدك سات فترة حاسة من قدي مالتي زي ما تستقولي خاديو تستدنجيت خاديو رأسها كتحبتيها وكتوقعها ويجرها كتعنقفيها ويبوجرك ختموتيها ويدما نيرفيف سيستم نيرفز بحال وي ديسك منشراتات ذو الحكمناون كسعلك يا خدي زي ديسك منشراتات بحال ويدما نيرف خلاك هذا خدما منفس ونكتقعك يا خدي مالتي منفس يتقعك بوجر حاكم ما ديسك ويدما نيرفها يولخا مالتي سلازي تقبلنت ايبولني مالتي كالي دما بزع عاوزي تتحيز تناغره اب جبر حواريات معرف 10 شعات جبر حواريات معرف 10 شعات قطر 15 كمزي لنا اترخص منفس دما نኢየሱስ يفلطو ايه نጳውሎስ ون يفلطو ايه نسخاتكم دا انتاوتيكم بلوم ترخص منفس ዘሎ ሰብ ማለት ትሰብ ይዝናገር ለብናይ ርኹስ መንፈስ አንደበት ሓዲሩም ገይሩ ማለት ርኹስ መንፈስ ከሓድረካ ኣሎ መቸም ታኸም ትል ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ርኹስ መንፈስ ዝሓድሮ ሰብኣይ ከዓ ዘሊሉ ሓነኦም መስዓሮም ነቶም ጥያት ሰባት ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ መጋፍያ ሒዛ ኣትዩ ናብቲ ዕዳጋ ብትን ከም ዘበሎም ብፍርሒ እቲ ርኹስ መንፈስ ዘለዎ ድማ ዘሊሉ ሓነኦም መስዓሮም ክዳኖም ቀዲዱ ጥራሕ ዝባኖም ኣውፅኡ ኣቕሲሉ ካብታ ገዛ ሃዲሞም ክስካዕ ዝወፅእ ድማ ንኩሎም ኣሸነፎም እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ኩሎም እቶም ኣብ ኤፌሶም ዝነብሩ ኣይሁድን ግሪካውያንን ተሰምዐ ንኩላቶም እውን ፍርሓት ሓዞም ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኸበረ እዩ ኣብዚ እንታይ ዘርድአና ናይ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓይሊ ከም ዝኾነ ሰላም ከም ዝኾነ ፍራንክ እናገበረ ንኽትዓብር ተይኮነስ ህይወት ንኽትረክብ ልክዕ ከምቶም መላእኽቲ ክመፁ ከለዉ ኣይትፍራሕ ኢሎም ፍርሓትካ ዝርሕቑኻ ከምኡ እዩ ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብዚ ግን ልክዕ እንታይ ዝብሎ ዓዊዶም ሓነኦም ዘለሉ ሃዲሞም ከዱ ስለዚ ፕራንክ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ፕራንክ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ሓያል ጉድኣት እዩ ዝፈጥር እቲ ጉድኣቱ ድማ ሓደ ስምዒትካ ይጎድእ ስነ ልቦናኻ ሞራልካ ትጉዳእ ኢኻ ምክንያቱ ሓቂ መሲልካ ንስኻ ናብ ዝኾነ ስጉምቲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ወይ ካሊእ መማረፂ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ካሊእ ድማ ርክብን ፍቕርን ይሰብር ንኣብነት ኣብ ሓዳር ድዩ ኣብ ማሕበረሰብ ድዩ ኣብ ቤተሰብ ድዩ ርክብን ፍቕርን ይሰብር ማለት እዩ የጥፍእ የላሕልሕ ብኡ ገይሩ ድማ መንፈስ ይኣትወካ ማለት እዩ ካሊእ ድማ ኣካላዊ ጉድኣት የስዕብ ትንብሎ ነበርና ማለት እዩ ኣካላዊ ጉድኣትካ ፀገም ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ድማ ማሕበራዊ ፀገም ይፈጥር ማሕበራዊ ፀገም ድማ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዕዳጋ ብትን ኢሉ ህዝቢ ዝሃደመ ማሕበራዊ ፀገም ዝበሃል ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ካሊእ ድማ ዘይባህልኻ ናምፀኻ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ፕራንክ ዝብል ይለማመዶ እሞ ሕማቕ ባህሊ ንክህልወካ ኣብ ዓብዪ ፀገም ንኽትኣቱ ይገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ስነ ምግባር ንኸይህልወካ ፕራንክ እናተባሃለ ባህልና ወፃእ ዝኾነ ንኣብነት ስለ ፀታዊ ርክብ ዝተተሓዘ ስለ ዝሙት ዝተተሓዘ ፕራንክ ናበልካ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ዝሙት ኢኻ ተለማመድ ኣለኻ ስርቂ ፕራንክ ናበልካ ትሰርሕ ስለ ስርቂኻ ኣድቨርት ትገብር ኣለኻ ተፋልጥ ኣለኻ ማለት እዩ ስለ ሓሶት ፕራንክ ኢልካ ትሰርሕ ሓሶት ኢኻ ግን ተፋልጥ ዘለኻ ናይ ሕብረተሰብ ትመልእ ኣለኻ ማለት እዩ ምቕታል ፕራንክ ኢልካ ትሰርሕ ስለ ምቕታል ተለማመድ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ቃኤል መንፈስ ናብ ደቂ ሰባት ንኽኣቱ ትገብር ኣለኻ ሓው ቃኤል ንኣቤል ዝቐተለ ማለት እዩ ፕራንክ ኢልካ ምፍታሕ ትሰርሕ ስለዚ ፍትሕ ተለማመድ ኣለኻ ናይ ፍትሕ ናይ ምፍልላይ መንፈስ ናብ ሕብረተሰብ ተእቲ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ፕራንክ ማለት ብሓፂሩ ፀረ ሕጊ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ክንድምድሞ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ፕራንክ ነብሩ እዩ ሓቢርና ንከላኸሎ ብሕጊ ድማ ክኽልከል ይግባእ እዩ ዝብላና ኣየዋፀናን ኣየድልየናን እውን ስለዚ በዚ ምክንያት ፕራንክ ንሕብረተሰብ ዝጎድእ እዩ ውልቃውን ማሕበራውን ሂወት ዝጎደና እዩ እሞ ፕራንክ ሓቢርና ንከላኸሎ ስለዝነበረና ግዜ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ እግዚኣብሔር ተኸብረን ተመስገነን ይኹን ናብ ኩሉ ክትባፃሕ ሸር ላይክ ግበርሎ በተለይ ሳብስክራይብ ተገርናይ ሓደሽቲ ዝኾናዩ ላይክ ተገርናዮ ናብ ኩሉ ይበፅሕ ስለዚ ላይክ ተገርናዮ ኩሉ ክመሃረላ ይኽእል ኢለ ዝሓሰብክዋ ሓፃር ሓሳብ እያ ካብቲ ዝተናገርኩም ላዕሊ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ክትህሉ ኢኹም ትፈልጡ ኢኹም እውን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ንዘለዓለም ኣሜን